बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि रिपब्लिक पॉलिसी एक थिंक टैंक है। हमने अपने पॉलिटिकल रिफॉर्म्स के प्रोजेक्ट पे एक डिटेल रिसर्च किया है। उसमें हमने पाकिस्तान में मुख्तलिफ जो पॉलिटिकल इंडिकेटर्स हैं उनकी बात की है। आज हम बात करेंगे कि पाकिस्तान में टर्न आउट 50% से ज़्यादा क्यों नहीं बढ़ता है। हमारे साथ मलिक अब्दुल लतीफ़ साहब और ताहिर मकसूद चीना साहब हैं। हम उसकी जो पहली कैटेगरी है, जो सरकारी और प्राइवेट मुलाजमीन है, जो 10% के करीब है, इनमें इनके डिपेंडेंट्स भी हैं, स्पाउसेस भी हैं। तो मलिक साहब, आपसे पूछना है, ये जो 10% लोग हैं ये वोट कास्ट क्यों नहीं करते, कैसे कर सकते हैं, और आपका उनके लिए क्या मैसेज है कि वो लाजमी जाएं अपने पोलिंग स्टेशंस पे, अपने घरों में ट्रैवल करें और वोट कास्ट करें। जी शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। जी नादरीन, के पाकिस्तान में जो कास्टिंग है वो 50% के इर्द गिर्द ही रहती है। तो 10% ये जो सरकारी मुलाजिम या नीम सरकारी या प्राइवेट मुलाजमीन जो हैं, तो ये वोट आम तौर पे कास्ट नहीं करते। तो मेरी इनसे अपील है कि तमाम सरकारी मुलाजमीन से जो नीम सरकारी या प्राइवेट मुलाजमीन हैं, तो वो इसको बतौर छुट्टी अपना रेस्ट करने के या छुट्टी एंजॉय करने की बजाय अपना इखलाकी और आइनी फ़र्ज समझते हुए वो जाएं अपने अपने पोलिंग स्टेशन पे और जाकर वोट कास्ट करें और कास्टिंग की जो शरह है उसको बेहतर करें। जी, अब हम आगे बढ़ते हैं। 10% तो नाजरीन सरकारी और प्राइवेट मुलाजमीन हैं, सरकारी हैं, प्राइवेट मुलाजमीन कंपनीज में काम करते हैं, वो वोट कास्ट नहीं करते। अब चीना साहब, आप बताइएगा, 20% ऐसे लोग हैं इसमें जो कहते हैं कि हम वोट कास्ट करना ही नहीं चाहते, वो सिस्टम से नाला हैं या वो पेसिमिस्टिक सोच के हामिल हैं। वो कहते हैं हमारे वोट की अहमियत नहीं है, हमारा वोट किसी और को पड़ जाएगा। तो अगर उनका घर पोलिंग स्टेशन के बिल्कुल साथ भी हो तो वोट कास्ट करने नहीं जाते। ये जो आपने सर्वे किया है, जो डाटा कलेक्ट किया है, इसकी तादाद 18 से 22% के दरमियान है। इनके बारे में बताइएगा कि इनको वोट कास्ट क्यों करना चाहिए। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। देखें, वोट हमने जो अपनी रिपोर्ट है उसमें डिस्कस किया, एक पॉपुलर वोट है, ट्रेडिशनल वोट है, और ये पॉपुलर वोट का एक हिस्सा जो फ्लोटिंग वोट है, जो आपने सही कहा कि वो सिस्टम से मायूस है और वो कहते हैं हम वोट डालें या ना डालें कुछ फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। तो ये वो लोग हैं जिनको मोटिवेट करने की ज़रूरत है, जिनको ये बताने की ज़रूरत है। अभी तो सोशल मीडिया और टीवी चैनल बहुत ज़्यादा हैं, वहाँ पे ये बातें हो भी रही हैं। तो ज़रूरत जो है इस अमर की है, जिनको ज़रूरत सबसे ज़्यादा ज़रूरत किसको है वोट की, वो है कैंडिडेट। तो जो भी मुख्तलिफ पार्टियों की तरफ से आज़ाद हैसियत में कैंडिडेट हैं, वो ऐसे लोगों को अप्रोच करें और वो इनको मोटिवेट करें कि ये अपना जो है वो वहाँ पे वोट डालें। और प्लस यहाँ एक और मसला भी है कि अगर जो वो पोलिंग स्टेशन है वो कहीं पे दूर है तो लोगों के पास पैसे नहीं हैं कि वो वहाँ तक जा सकें। चले वो हम डिस्कस करते हैं ट्रांसपोर्टेशन के। अब हम नाज़रीन, आपको पता है कि सरकारी प्राइवेट मुलाजमीन के 10% वोटों की बात की, 20% लोग वो जो वोट देना ही नहीं चाहते, और 20% नाज़रीन ऐसे लोग हैं अप टू 20% जिनकी ट्रांसपोर्टेशन का इशू है। अब ट्रांसपोर्टेशन से मुराद ये है कि वो सेटल्ड हैं, माइग्रेटेड है अपने गाँव से कस्बे, कस्बे से शहर, शहर से बड़े शहर, फिर उससे बड़े शहर, और यहाँ तक कि पाकिस्तान से बाहर भी। अब ये 18 से 20% ये भी लोग हैं। मलिक साहब, ये वोट कैसे कास्ट करें? अब जो बाहर से आएगा उसके लिए तो मुश्किल है, लेकिन जो 100 किलोमीटर पे है, 25 किलोमीटर पे है, 300 किलोमीटर पे है, 500 किलोमीटर पे है, उसको वोट कास्ट करना चाहिए। जी, आपने दुरुस्त फरमाया कि ये लोग ज़ाहिर है माइग्रेट हो के अपने देहातों से, गाँव से बड़े शहरों में आके वो आबाद हो गया, एजुकेशन के हवाले से, किसी दीगर मराहत के हवाले से वो आके बड़े शहरों में आबाद हो गए। तो वो वोट कास्ट करने के लिए कि इतना सफ़र करके हम क्यों जाएं। तो मेरी तमाम से इस चैनल के तवज्जुह से अपील है कि ये आपका आइनी और इखलाकी फरीज़ा है, तो इसको पूरा करें और जाएं, जाकर अपना वोट कास्ट करें। ठीक है, जो कैंडिडेट्स हैं प्राइमरीली उनकी ज़िम्मेदारी है कि वो अपने वोटर्स को ट्रांसपोर्ट या उनको फैसिलिटेट करें कि वो वोट कास्ट करने के लिए जाएं। तो लेकिन इंडिविजुअल इनफरादी तौर पे हर वोटर की, हर फैमिली के हेड की उसकी जिम्मेदारी है कि वो अपने फैमिली के जो वोट्स हैं उनको ज़रूर कास्ट करवाएं। बेशक सफ़र है जितना भी है तो वो जाएं, छुट्टियां हैं, जाकर वोट ज़रूर कास्ट करें। जी चीना साहब, आपने बड़ी खूबसूरत तहरीर लिखी आज।
آپ نے یہ کہا کہ یہ والنٹیئرز اس میں بڑا اچھا کردار ادا کر سکتے ہیں، وہ 4-5 لوگ شہر سے باہر مل کے بھی واپس جا سکتے ہیں اپنے شہر میں، قصبے میں، گاؤں میں۔ اس کے علاوہ بہت سے والنٹیئرز جو ہیں وہ کرائے کی سپورٹ بھی دوسرے کو فراہم کر سکتے ہیں۔ تو یہ جو ایک والنٹیئرزم ہے اور یہ جو امداد باہمی ہے، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ لوگوں کو انشور کیا جا سکے کہ وہ اپنے پولنگ اسٹیشنز پہ جائیں اور ووٹ کاسٹ کریں؟ جی بالکل، مجھے یاد ہے جب ہم بہت چھوٹے ہوتے تھے اور گاؤں میں رہتے تھے تو وہاں پہ ایک ٹریکٹر ٹرالی کا انتظام کیا جاتا تھا اور سارے لوگ اس میں بیٹھ کے جاتے تھے دوسرے گاؤں میں جا کے ووٹ کاسٹ کر کے اور تو یہ ایک چیز ہے۔ ظاہر اب حالات چینج ہو گئے ہیں تو اب ٹرانسپورٹیشن بہتر ہے۔ یہاں پہ جو والنٹیئرز ہیں ان کا بڑا زبردست رول ہے اور یہ وہ لوگ ہیں جو پارٹیز کے ساتھ بہت زیادہ افیلیٹڈ ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں ایک موٹر سائیکل کو بھی استعمال کر سکتے ہیں، موٹر بائک کے علاوہ موٹر رکشہ ہے یا دوسری جو چیزیں ہیں، تو یہ وہ لوگ ہیں جو ووٹر کو سہولت پرووائڈ کرتے ہیں اس میں ٹرانسپورٹیشن کے سلسلہ میں، اور یہ اگر رول ادا کریں گے اپنا تو ٹرن آؤٹ جو ہے وہ بہتر ہوگا۔ جی آخری کویشچن ملک صاحب سے اسی ٹرانسپورٹیشن آف ووٹرز کے، ملک صاحب ہمارے آرگنائزیشن کے ایک دوست نے ہمیں کہا کہ ان کے جو گھر میں کام کرتے ہیں جو ملازم ہیں وہ اپنے گاؤں اکاڑا جانا چاہتے ہیں ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے، تو لیکن کیونکہ ان کے پاس پیسے نہیں ہیں، ذرائع نہیں ہیں، وہ جا نہیں سکتے، تو ان کا پروگرام یہ تھا کہ ہم اپنا، کیونکہ وہ 2 مہینے کے بعد گاؤں جاتے ہیں، تو ان کے مطابق کیونکہ کرایہ نہیں ہے تو وہ واپس نہیں جا سکتے، تو جو ہمارے آرگنائزیشن میں دوست کام کرتے ہیں انہوں نے ان کو اسپیشلی کرایہ دیا کہ آپ یہ کرایہ پکڑے جانے کا اور آنے کا اور اپنا ووٹ اپنی مرضی سے کاسٹ کر کے آئیں۔ تو آپ کا کیا میسیج ہے؟ کیا ووٹرز کو دوسروں جو ڈپینڈنٹس ہیں، جو معاشی طور پہ کمزور ہیں یا جو لوگ افورڈ نہیں کر سکتے، ان کو کرایہ دے کے یا تھوڑی سی ان کو ہیلپ کر کے ووٹ ڈلوانا چاہیے؟ جی بالکل صحیح ہے، بالکل کرنا چاہیے۔ جو ملازمین ہیں جن کے پاس وہ ملازمت کر رہے ہوتے ہیں اسپیشلی گھروں میں، تو جو گھر کا سربراہ ہے اس کا فرض بنتا ہے کہ وہ ان کو فیسیلیٹیٹ کرے، ان کو ان کی معاشی طور پہ ان کو کرایہ جانے آنے کا وہ دے اور وہ جا کے ضرور اپنا ووٹ کاسٹ کر کے آئیں۔ اور جس طرح چوہے صاحب نے فرمایا کہ جو والنٹیئرز ہیں یہ وہ بھی اپنا کہہ لیں کہ اس میں حصہ ڈالیں، لوگوں کو موٹیویٹ کریں اور ان کو فیسیلیٹیٹ کریں کہ جہاں ان کو ٹرانسپورٹ کا ایشو ہے تو وہ ان کو کرایہ دیں، کوئی ٹرانسپورٹ اسسٹ کریں، اور لوگوں کو جانا چاہیے، اپنا ووٹ کاسٹ کرنا چاہیے اپنی مرضی سے، یہ ان کا جو فریضہ ہے وہ فریضہ ضرور ادا کریں۔ جی ناظرین، جیسا کہ ہماری آرگنائزیشن، ہمارے تھنک ٹینک کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کے اندر زیادہ آگاہی آئے۔ ووٹ دینا فرض ہے آپ کا، ایک سیاسی بھی اور ایک آئینی بھی۔ ووٹ لازمی کاسٹ کریں، نہ صرف ووٹ خود کاسٹ کریں بلکہ دوسروں کو بھی مدد فراہم کریں ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے۔ چھینا صاحب اور ملک صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ ناظرین، اگر آپ کو ہمارا چینل پسند آئے تو اس کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ ہمارے تھنک ٹینک کی کوشش یہ ہوگی کہ جو ریاستی، حکومتی اور گورننس اور فیڈرلزم اور جو باقی امور ہیں ان پہ جو بنیادی معلومات ہیں آسان لفظوں میں اپنے ناظرین کو ہم فراہم کر سکیں۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔